yang kaon pala iham ako an. Oh guys, ayan guys, so Ba narinig ko ng basura, dumana? ayun oh. Papunta doon te. Ito may basura doon sa loob na. Oo. Asa mo to? Uy. Kana? Mm. Narinig kita baka sagasaan. Wala na basura dito? Ayan guys, oh, si Baby Janet ko ba guys, oh. Oops, 1, 2, 2. Ay, sayang guys. Sayang guys yung mangga guys, oh. Hinog na. Ay, si Tata doon tayo guys. Mm. Oh. Yun guys, ang dami lang nakuha. To ilang video? 2 minutes na bi. Oh yan, oh. Kain pala yung Oh guys, ang dami na natin nakuha guys. Oh, tama na yun, oy. Ang dami na nakuha. Ayan, blinag na namin. Ayan. Say hi ta. Kaso hi. Hi. Hi guys. Mamupo tag mangga guys. Mangga. Indian mango. Oh, ayan guys, so dami nakuha guys, oh. Habang hindi pa yung tinayuan ng may-ari ng lupa, di kuhanin muna natin. Ano guys, kanino tong sasakyan guys? So guys, kanino to guys? Welcome to my ano guys? Welcome to my e-bike guys. Welcome to my e-bike. Tata. Kanino yan ta sa inyo? Ito tata. Ano yun lang to? Tagal na. Lagay ko dito para matakdan, no? Sino mabigyan natin yan? Sila BG din? Ang dami naman yan, huwag yan sila bigyan lahat. Uy. Di naman Guys. yan magkakuan. I-shout out na guys. Sa ano, taga-Ormo. Oh, taga-Ormo ko guys. Hi guys. Hello guys, taga-Ormoc. Kuha rin ko gaso eh. Mayroon ti yung marami ti, yung pinakataas ko. Gamit. Yung lumipon dito, maubusin mo yun. Ayun, isang pungpong yun oh. Ayun oh, kita mo yun oh. Isang ano mo lang Hindi mo mababot yun? Abot sana. Ha? Ayun oh.